they celebrate them. Agung Rahmat Saleh. Does majority people in your area celebrate Ramadan? Yes, we are happy to celebrate Ramadan and we are happy to buy clothes for Lebaran. Okay. Raisa. Does majority people in your area celebrate Ramadan? Apa Mister lagi makan soalnya? Lagi makan. Aku lagi ngantuk, dia lagi makan. Oke. Apakah di tempat Matikan ini mikrofon. orang-orang itu merayakan Ramadan? Harus. Ya? Ini merayakan Ramadan kan? Ya. Ya harus dirayakan. We must celebrate it. Yeah. I think it is not obligation ya for all Indonesian. Tidak suatu kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. No. Because we understand that Indonesia contains many religions too, ya, banyak agama lain juga ya. Okay, but yeah, we think that mostly or majority people around our area celebrate Ramadan ya. Do you know how people welcome Ramadan? Apakah teman-teman tahu orang-orang menyambut Ramadan itu seperti apa sih rata-rata in your area? Cooking the Cooking? ketupat, opor. Yeah, because my mother always prepare for the big day, something like that. Fasting. Okay, by fasting. Buy the new clothes. Masih pembukaan Ramadan udah beli baju baru ya. By Shopee. Okay, and how about others? I think a day before Ramadan, the market will be busy because many people come to market to buy something like preparation for to To celebrate. To buka puasa for in the morning, breaking the fast. Yes, for breaking the fast. Okay, and So, how about others? Yang lain? Looking at the ASMR content on social media. Okay. Do you know why is marjan associated with Ramadan? Kenapa sih iklan marjan itu selalu dihubung-hubungkan dengan Ramadan? Because it's the icon of the Ramadan. Because Marjan has ads, good ads. That's the most beverage people search in the Ramadan. Okay, because everybody, especially who celebrates Ramadan, has a jargon ya. Berbukalah dengan yang manis-manis gitu ya. Yes. Okay, so match the words with the definition. The shape of moon when more than half, and it appears dark. Appears dark. Apa ini? Crescent moon. Bulan sah? Bulan Sabit. To not eat food. Too fast. Apa? Too fast. Fast ini bisa bermakna cepat, bisa bermakna Puasa. to start eating food again after a period of not eating. Down. Break Mulai a makan fast. lagi. To break a fast. To break a fast. To break fast itu adalah berbuka. To give or other things to organize to organization that help people in need. To donate to charities. To donate to charities. To donate to charity. Terus ada lagi a sweet brown fruit from the palm tree. Date. A date. Date itu bisa tanggal, bisa juga apa? Kurma. The time in the day where the light from sun begins to appear in the sky. Sunset. 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 The time the day where the light from the sun begins. Down.
Sunset itu tenggelam ya. Tapi menghilang. Tapi The air tuh time muncul. Ya, ya. dawn itu muncul. Early in the morning means dawn, subuh gitu ya. Tubuh. The time in the evening when the sun goes down. Sunset. 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 Nah, ini baru sunset. A Mosque. building for Islamic Mosque. 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 Ya, mosque. Mosque. Mosque ya ngomongnya. Ya, oke. What is Ramadan? Coba siapa yang mau baca nih? Okay, me. Oke, silakan. What Sampai is puas. Ramadan? Ramadan is a very special time for Muslims all over the world. Observing Ramadan is one of the 5 pillars of Islam. During Ramadan, all Muslims over the age of about 12, with some exceptions, are expected to fast between dawn and sunset. When does it take place? Ramadan is the 9th month of the Yeah. Islamic calendar, which follows the phase of the moon. This means the dates of Ramadan change each year. The month starts when the new crescent moon is first visible in the night sky. Fasting ends with the arrival of the next lunar month, which starts with the first glimpse of the new crescent moon. Oke. Ramadan adalah bulan yang sangat spesial, waktu yang sangat spesial untuk umat Muslim di seluruh Seluruh dunia. dunia. Observing Ramadan is one of the 5 pillars of Muslim. Apa? Observing Mengamati Ramadan menjadi satu dari 5 pilar Islam. Satu dari tiang Islam. Satu dari 5 pilar Islam. During Ramadan, selama Ramadan, all Muslim over the age of 12, selama semua Muslim di atas umur 12 tahun, with some exception, dengan pengecualian are expected, diharapkan atau diwajibkan to fast between dawn to sunset, di antara waktu terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. When does it take a place? Kapan waktunya untuk Ramadan itu? Ramadan is the 9th month of the Islamic calendar. Ramadan adalah bulan ke-9 dari kalender Islam, which follows phases of the moon, yang mengikuti fase dari bulan. This means the date of Ramadan change each year. Maksudnya tanggal dari Ramadan ini selalu berubah-ubah dalam Setiap tahun. Ya kan, berubah-ubah kan? Nggak tentu gitu kan. The moon starts with the new crescent moon first visible at night sky. Bulan mulai ketika bulan sabit pertama dan new crescent moon, bulan sabit baru pertama muncul di langit malam. Fasting ends with the arrival of the next lunar moon. Hari-hari puasa akan selesai dengan datangnya bulan lunar, which start with the first glimpse of the new crescent moon, yang mana dimulai dengan glimpse itu apa sih? The first glimpse of new crescent moon. Nampaknya ya. Glimpse. Apa glimpse? Bulan sabit mulai terlihat di langit yang Ya, terlihat berarti ya. The first glimpse of the new crescent moon. Bulan sabit mulai terlihat. Bulan sabit baru mulai terlihat. Ya. How do people fast? Siapa yang lanjut? Bagaimana orang-orang berpuasa? Can I?
Silakan, brother. This the anything. How do people fast? It's During Ramadan, the days start early so that people can eat a pre-fast meal before dawn. This meal, called sahur, is important as it will keep them going through the day. During daylight hours, fasting Muslim cannot eat a food or drink water or any other drink. In late spring or early summer, this is particularly difficult as the day can be very long. People who live in polar regions, where daylight can last 22 hours or more, can choose to follow the dawn and sunset times in Mecca or a nearby country where the sky is dark at night. Are all Muslims expected to fast? Oh, next. Are all Muslims expected to fast? Are all Muslim expected to fast? Not all Muslims are expected to fast. Children under age of 12, people who are traveling, elderly people, pregnant women, and others where it may affect their health are exempt. Those who can fast for any reason can offer to feed poor people for each day they miss during Ramadan. How do people fast? Bagaimana sih orang-orang itu berpuasa selama Ramadan? The day start early so that the people can eat the pre-fast meal before dawn. The day start early. Hari dimulai pertama kali ya. Jadi orang-orang bisa makan pre-fast. Sahur maksudnya ya. Sebelum pre-fast meal before dawn. Makan sahur sebelum subuh. Fajar. This meal called sahur. Ini disebut sahur. It's important as it will keep them going through the day. Penting sebagai apa? Ketika ini akan membuat mereka kuat menjalani seharian itu. During daylight hours, selama daylight itu apa? Siang hari, jam-jam siang, jam-jam puasa maksudnya. Fasting Muslims can eat food or drink water or any other drinks. Orang-orang puasa, orang Muslim yang berpuasa tidak bisa makan makanan Dan minum. dan minum. minuman atau minum-minuman lain ya. Lu berarti boleh ngerokok dong? Nggak gitu juga gitu ya. In the late spring or early summer, di akhir musim spring itu apa? Semi. Musim Musim semi, Atau early summer. Early summer itu apa? Musim panas yang lebih musim Musim gugur panas. awal, Musim panas awal. This is particularly difficult as the day can be very long. Ini adalah hari yang sangat sulit dan hari yang sangat bisa menjadi hari yang sangat panjang ya. Kamu tahu kan pernah puasa ya? rasanya lama Kalau pas sekali. panas sekali ya kan, lama baru waktunya gitu kan, kerjaan nggak kelar-kelar misalnya. People who live in polar region, orang-orang yang hidup di kutub utara maksudnya ya, di pegunungan es ya mungkin ya, where daylight can be last 22 hours or more. Wow, hari siangnya itu bisa 22 sampai jam. 22 jam. Bayangkan, kamu nggak makan selama 22 jam, bahkan lebih. Can choose to follow the dawn and sunset times in Mecca. Jadi bisa memilih waktu subuhnya atau waktu tenggelamnya matahari seperti di Mekah. Jadi kita mengikuti jamnya di Mekah atau di negara ya yang mana dekat dengan where the sky is dark at night, yang mana negara-negara itu menjadi gelap ketika malam hari. Kan ada itu. Ada negara yang memang siang terus gitu kan. which country? Ketika malam hari pun tetap terang kayak gitu. Di mana itu? Bagian I don't know. Rusia. Enggak Iya. ada. Rusia nih.
Rusia ya, Rusia ya. Russian. Are all Muslim expected to fast? Apakah semua Muslim itu diharapkan atau diwajibkan puasa? Enggak lah. Not all Muslim are expected to fast. Enggak semuanya diwajibkan untuk berpuasa. Children under the age 12, anak-anak yang di usia di bawah umur ya, di bawah 12 tahun. People who are traveling, orang-orang yang sedang bepergian. Elderly people, orang-orang yang jompo. Pregnant women, Orang perempuan yang pregnant hamil, women ya, pregnant women, orang wanita perempuan-perempuan yang hamil, hamil, women ya, and others dan yang lainnya, where it may affect their health or exempt. Yang mana di situ bisa mempengaruhi kesehatannya atau orang-orang yang dikecualikan gitu ya. Those who can fast for reason can offer to feed poor people for each day they miss during Ramadan. Orang-orang yang tidak bisa berpuasa dengan apapun alasannya bisa memberikan makanan terhadap orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang miskin di setiap hari. Ketika dia melewatkan sehari berarti ada aturannya berapa harus ngasih. Kayak gitu. Tinggal ngitung nanti kamu missing berapa untuk puasa itu gitu ya. Namanya apa itu? namanya Fidyah ya apa? Dia. What happens at sunset? Ya silahkan. Ada apa sih di matahari tenggelam atau di sore hari? Atau di senja hari? Siapa nih? Nia mungkin? Oh, okay. What happens at sunset? People can eat. Wait, mana. Okay. What happens at sunset? People can eat and drink again once the sun has set. The traditional way to break the fast is by eating dates and drinking a glass of water. Then, the evening meal, iftar, is a social event that can go on for hours. It is common for people to eat together in large groups or family and friends. Special foods are prepared and shared, and desserts are particularly popular. Muslims often include charity in iftar as well, sharing iftar with members of the community who cannot buy or make their own food. Across the Muslim world, mosques and aid organizations set up tents and tables for the public in poorer communities to eat free iftar meals every night of Ramadan. Ini ada apa sih di senja atau di sore hari itu? Orang-orang bisa makan dan minum lagi. Once ketika the sun Matahari set. terbenam. Ketika matahari terbenam. The traditional way to break fast is by eating dates and drinking a glass of water. Tradisional untuk buka puasa dengan makan kurma dan dan minum segelas air. Then the evening meal, iftar, is a social event that can be go on for hours. Dan makanan-makanan sore ya, maksudnya makan malam itu untuk iftar is a social event, acara-acara sosial yang mana bisa berlangsung sampai berjam-jam. It is common for people to eat together in large groups of family and friends. Sangatlah umum orang-orang makan bareng dengan grup-grup besar dari keluarga ataupun teman. Special food are prepared and served. Makanan-makanan spesial disiapkan dan dibagi-bagikan. And dessert are particularly popular. Dan makanan penutup tentunya sangat populer. Muslim often include charity and iftar as well. Orang-orang Muslim juga melibatkan atau mengikutkan sedekah ya. In iftar, di dalam buka puasa. Dalam buka puasa juga ya. Sharing iftar with the members or the community who can't buy or make food by their own food ya. Make their own food. Mereka berbagi makanan untuk berbuka puasa pada orang yang tidak bisa membuat makanan sendiri, yang tidak bisa membeli makanan itu. Across the Muslim world, Muslim di seluruh dunia, masjid-masjid dan juga organisasi bantuan mendirikan tenda dan meja-meja untuk
masyarakat umum ya, komunitas-komunitas orang tidak mampu untuk makan Tradisi. berbuka di setiap malam dari Ramadan. Why do people eat fast? Why do people fast? Kenapa sih orang-orang? Ya silakan. Kenapa sih orang-orang berpuasa? Muslim fast during Ramadan to bring them closer to God, to remind them of the suffering of people who are less fortunate than themselves. Orang-orang Muslim berpuasa di selama bulan Ramadan untuk mendekatkan mereka kepada Tuhan dan untuk mengingatkan mereka of the suffering people, orang-orang yang sengsara yang less fortunate than themselves. Less fortune itu berarti apa? Kurang beruntung. Kurang beruntung. Beruntung daripada mereka. Mereka. Fasting is exercise in self control. Berpuasa adalah Latihan untuk mengontrol diri, as well as not eating, juga tidak makan, minum, merokok. Ya. Orang-orang Muslim try to avoid bad action, mencoba menghindari perilaku buruk. tindakan buruk ya, like talking about people behind their back, bicarakan orang lain di belakang, ngerasani, ghibah, using bad language, menggunakan kata-kata kotor. Ya. Ramadan is a time for people to work on being more patient. Ramadan adalah waktu untuk orang-orang menjadi lebih sabar, more toleran, lebih toleran. Mindful itu apa? Lebih sadar of the people around them, sekitar mereka. Dengan lebih sadar dengan orang-orang sekitar mereka. It is moment to reflect and work on being better people. Ini adalah momen untuk merefleksikan agar menjadi orang yang lebih baik. Many Muslim also donate money, charities during month. Banyak orang-orang Muslim juga mendonasikan uang untuk apa? Sedekah selama Ramadan. And lots of Islamic charities organize food pack for people in poorer countries or refugee camp. Dan banyak-banyak sedekah dari organisasi dari Islam yang menyelenggarakan paket makanan untuk orang-orang miskin, orang-orang yang kurang mampu in poorer countries, di negara-negara yang kurang mampu, di negara kurang mampu, refugee camps, atau di penampungan. Iya kan? Iya. Refuge itu kan penampungan kan? Yes. Refugees. Giving donation to charity, memberikan donasi untuk amal. Known as zakat, itu disebut zakat. It's particularly important during the holy month. Ini sangatlah penting di selama bulan Ramadan. And so is prayer, dan juga ibadah, meditation, reading Holy Quran, gitu ya. How is the end of Ramadan celebrated? Akhir dari Ramadan dirayakan seperti apa sih? Eid al-Fitr marks the end of the month of fasting. Itu adalah tanda bahwasanya bulan Ramadan itu selesai. There are many Eid tradition mainly centered around family. Banyak kegiatan tradisi-tradisi di bulan Ramadan. Idul Fitri. Di bulan ada banyak bulan tradisi. Banyak tradisi di Idul Fitri. Di Idul Fitri ya, khususnya berpusat pada keluarga sendiri ya, makan makanan, mungkin university, berbagi festivities dan perayaan. On Eid al-Fitr, Muslim wake up early. Di hari Idul Fitri, orang-orang Muslim bangun lebih awal and dress in their finest clothes. Yang terbaik mereka. Ya, mengenakan pakaian terbaik mereka dan menghadiri sholat Id.
Ya kan? Kalau pagi kan sholat Id kan? Ya. Ya bro, kalau bangun after prayer, setelah sholat ya, they wish each other happy Eid. Mereka berharap saling mendoakan apa? Ucapkan selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri ya, before spending rest of day, belum menghabiskan hari-hari dengan keluarga-keluarga besar mereka, mau menikmati makanan-makanan ya, berbagi hadiah untuk anak-anak ya, biasanya angpau itu ya. Nah, jadi yang punya anak-anak kecil itu pasti investasi ya. Investasi. Iya kan? Iya, Pasti dapat sanggung kan? investasi. Ini aja. What are your favorite tradition and activities look forward in every year? Apa favorit Ramadan, favorit tradisi Ramadan dan aktivitas-aktivitas yang mana look forward to itu yang kamu harapkan di setiap tahunnya? Nah, ini masih 10 menit, saya kasih tambahan lagi guys. Jadi teman-teman untuk berdiskusinya masih punya waktu 15 menit cukup ya. Are you ready to do breakout room? Yes, ready. Hello? Yeah, okay.